भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी द्वारा साझा किया गया एक वीडियो अब फर्जी साबित होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एआई वॉर के बीच बढ़ा विवाद। कुछ दिनों पहले भाजपा और तृणमूल नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर कथित एआई वॉर चल रहा था, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। इसी क्रम में जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था। क्या था वायरल वीडियो में, आइए आपको बताते हैं। वायरल वीडियो में एक महिला को जर्जर गौशाला के पास खड़ा दिखाया गया था। महिला, जिसका नाम सुंदरा सूत्रधर बताया गया, वीडियो में ये आरोप लगाती नजर आ रही थी कि वो उसी टूटी फूटी गौशाला में रहती है। उसने दावा किया था कि कई बार आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए आवेदन करने के बावजूद उसे कोई लाभ नहीं मिला। वीडियो में जितेंद्र तिवारी ये सवाल उठाते दिखे कि सरकार द्वारा आवास योजना के तहत भेजी जा रही राशि आखिर कहां जा रही है। प्रेस वार्ता में सामने आई दूसरी तस्वीर। वीडियो के सामने आने के बाद नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने प्रेस वार्ता कर महिला की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की। उन्होंने मीडिया को महिला का पक्का मकान दिखाया, जहां वो अपने परिवार के साथ रह रही है। महिला का कबूलनामा, जी हाँ, संबंधित महिला ने मीडिया के सामने बयान देते हुए आरोप लगाया कि जितेंद्र तिवारी ने उसे 1000 रुपए देकर ये बयान देने के लिए कहा था कि उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा और वो गौशाला में रहने को मजबूर है। महिला ने स्वीकार किया कि उसने पैसों के लालच में आकर गलत बयान दिया। उसने ये भी कहा कि वो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रही है और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने स्वयं सामने आकर सच्चाई बताई। भाजपा नेता की चुप्पी। जी हाँ, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जितेंद्र तिवारी की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वे इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं। আর কি বলবো, আপনারা নিজেরাই বিচার করুন। আর জিতেন্দ্র তেওয়ারির আজ পাণ্ডবেশ্বরে হুচুমডাঙ্গা এসছি। দেখুন, এটা বাড়িটা দেখুন, সুন্দরা সূত্রধর। কতবার বলেছে যে ঘর ঘর ঘর, ঘরের টাকা, এর ঘরের টাকা কোথায় চলে গেল জানো তুমি? জানি না। আমার ঘর এসে স্যার ঘর কেটে দিয়েছে। ঘর এলো, ঘর কেটে দিল কষ্ট করে থাকি। এবং এই সুন্দরা সূত্রধর ঘর পেল না, কিন্তু বড় বড় নেতাদের গোয়াল ঘর হচ্ছে, গাড়ি রাখার গ্যারেজ হচ্ছে। তাহলে এই গরিব মানুষ কোথায় যাবে? এই সমস্ত সরকারের পয়সা তো গরিব মানুষের জন্য। তো গরিব মানুষ যদি নিজের হক না পায়, এবং এরপরে যখন এই ঘর দেখাবো, যখন এখন এই এসো সুন্দর আয় ভিতরে লাস্টে আমার স্বামী বাইরে কাজে চলে গেছে। পরে এটাকে আবার গোয়াল ঘর বলবে, থাকে। দেখো সবাই, আর লাস্টে বলে দেবে কি, বিকালে বলে দেবে নরেন বাবু কি বলবে, এটা তো গোয়াল ঘর দেখিয়েছে, বলবে গোয়াল ঘরের ছবি। এটা গোয়াল ঘর বটে, কিভাবে থাকে মানুষ দেখুক। আমরা বলে যাচ্ছি মা, আরো 2 মাস কষ্ট করো, 2 মাস কষ্ট করো। মোদীজি সরকার হচ্ছে, আমরা এসে, আমি এখানে এসে ঘর কাটবো আর তোমার ঘর তৈরি করে দিয়ে যাবো। লাস্টে আমার স্বামী জানেন ব্যাঙ্গালোরে কাজে চলে গেছে। বুঝো, ওর নাকি এত লোককে চাকরি দিবে। মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে আমার স্বামী চলে গেছে, এই কষ্ট। বুঝো বুঝো, দেখো দেখো কি অবস্থা। স্বামী ছেলে, সামনে এসো, ছেলে মেয়েদেরকে ছেড়ে দিয়ে স্বামী সংসার চালাবার জন্য ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। আর বলছে নাকি পুরা সবার জন্য কাজ আছে, সবার জন্য কাজ আছে। বেঙ্গল কি ঘটনা ঘটেছিল? মানে আমি তো জানি না যে কোন দল থেকে এসেছিল, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে ঘর পেয়েছ, তো আমাকে ওই গোয়াল ঘরকে নিয়ে গেল, নিয়ে আমাকে প্রলোভন দেখায়, আমাকে বললো যে তুমি এই ঘরটা বলো যে ঘর পাই। আচ্ছা, বিধানসভায় জিতেন্দ্র তেওয়ারি একটা মানুষের ভিডিও করেছেন গোয়াল ঘরে গিয়ে, কিন্তু সেই মানুষটি বলছেন যে আমাকে টাকার লোভ ধরিয়ে করানো হয়েছে এবং তার পাকা বসত বাড়ি রয়েছে, সেটাও তিনি দেখাচ্ছেন। কি বলবেন? দেখুন, এটা খুব নোংরা রাজনীতি। যিনি বিধায়ক ছিলেন, মেয়র ছিলেন, তার পক্ষে এরকম নোংরা রাজনীতি করা উচিত হয়নি। একটা মানুষ, তার পাকা ঘর আছে, তার বাড়িতে টিভি আছে, তার বাড়িতে ফ্রিজ আছে, ন্যাচারালি সেই মানুষটি বাংলা আবাস যোজনায় ঘর পাওয়ার যোগ্য নন। এবং আমি মনে করি ওই মানুষটি কিন্তু সৎ, কিন্তু তাকে দিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে যেভাবে গোয়াল ঘরে দাঁড়িয়ে
নিজের বাড়িটাকে না দেখিয়ে গোয়ালঘরটাকে দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে তার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে আমি বাংলা আবাস যোজনা পাইনি। এবং সেখানে ওই প্রাক্তন বিধায়ক বলেছেন যে দেখুন গরিব মানুষ ঘর পাচ্ছে না। এই যে অন্যায়, এই যে মানুষকে যেভাবে প্রতারিত করা, সমাজকে একটা ভুল বার্তা দেওয়া, সরকারের বদনাম করার চেষ্টা, এটা তো আইন অনুযায়ী অপরাধযোগ্য। আমরা তো ভাবছি, চিন্তা ভাবনা করছি যে এটা নিয়ে এফআইআর বা ইয়েকে জানানো হবে কিনা। এটার আমি তীব্র নিন্দা করছি এবং পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকে বলবো যে মানুষ এরকম শঠতা, এরকম দ্বিচারিতা, এরকম অন্যায় কাজ, এরকম ভুল বার্তা, মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেন, তাকে চিনে নিন, তার মুখোশটা টেনে খুলে দিন।